নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, বিয়ন্ড স্পোর্টসে স্বাগত। মোহনবাগানের ভুবনেশ্বরের মাটিতে কিন্তু আজ এক অসাধারণ জয়। এই জয় হয়তো এমনি দিক দিয়ে দেখতে গেলে সুপার কাপের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ, তাতে জয়, কিন্তু বিভিন্ন অন্যান্য মোহনবাগান সারা মৌসুমে যে জয়গুলো পেয়েছে সেই জয়গুলো নিরিখে যদি একটা তালিকা তৈরি করতে হয়, বিভিন্ন দিক দিয়ে এই জয় কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আপনারা যদি দেখেন, মোহনবাগানের প্রথম সারির 6 বিদেশি নেই, গোলকিপার ফার্স্ট চয়েস গোলকিপার বিশাল কায়েত নেই, 2 উইঙ্গার মনবীর লিস্টন নেই, ডিফেন্সের সুভাশিস নেই, যেমনটা বললাম আশিস নেই। তো সবকিছু নিয়ে একটা দ্বিতীয় সারির দল খেলেছে, এবং তারপরেও এই জয় মোহনবাগানের ক্ষেত্রে কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আজকে আমরা জয়ের পর কথা বলে নিয়েছিলাম মোহনবাগান ফুটবলারদের সাথে, তারা কি বলছেন এই জয় নিয়ে। এই জয় ম্যাচের আগে কোচ বাস্তব রায় কিভাবে দলকে উৎসাহিত করেছিলেন, সমর্থকরা যারা শুধু কলকাতা থেকে এসেছেন মোহনবাগান সমর্থকরা এই জয়ের জন্য, তাদেরকে উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিলেন, বা আজকে যদি গোল ছাড়া যদি একটা অনবদ্য ম্যাচ পারফরমেন্স বলেন, সেক্ষেত্রে সালাউদ্দিন কিন্তু একটা অসাধারণ পারফরমেন্স করেছেন। সেক্ষেত্রে তাকে নিয়ে কি বলছেন দীপক টাংরি, অভিষেক সূর্যবংশী, নুনো রেইস থেকে শুরু করে আশিক সাহাল, তারা কি বলছেন। এছাড়া আরো একটা বিষয়, মোহনবাগান, অনেকে মনে করেছিল মোহনবাগান হয়তো একটা দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে যেহেতু নামছে, হয়তো তারা শুধুমাত্র নিজেদের প্লেয়ারদের টেস্ট করার জন্য নামছে, কিন্তু আদতে তা কিন্তু নয়। মোহনবাগান যখনই নামে তারা মাঠে নামে জয়ের জন্য। সেটাই কিন্তু আশিক এবং সাহাল তারা বলছিলেন যে মোহনবাগানের এই জয়টা, মোহনবাগান কখনো দ্বিতীয় একটা প্লেয়ারদের টেস্ট করার জন্য নামে না, মোহনবাগান যখন নামে শুধুমাত্র জয়ের সন্ধানেই নামে। কি বললেন ফুটবলাররা আজকে জয়ের পর, চলুন সেটাই শুনে নেওয়া যাক বিয়ন্ড স্পোর্টসের পর্দায়। ঠিক আছে। Well, it was a great win for us. We show character. We know when you cannot play a beautiful football, we need to show some attitude, character, run more than the opposition. And I think we did this today. That's why we win. What was the talk going inside the dressing room? Because you were only team in this tournament who were combining the senior with the junior group of players. Yeah, it's like I said, I did all the season with this team, with the seniors, so they gave me all the confidence I need to play a game. And today was my chance to finally play a game. And the guys next to me, like Tangri, even Dipendu, Abhishek, always give me what I need to feel comfortable during the game, and I think we all did well. Yeah, you have a lot of quality in these youths coming up, so I think they just need to believe in themselves and train hard, because the opportunities will come. Just keeping supporters like they did all the season, and I hope to see more and more fans for the semi-final. খুবই ভালো লাগছে। প্রথমত আমরা ম্যাচ জিতেছি, তো সবাই এফোর্ট দিয়েছে, সবার এফোর্টের কারণেই টিম আজকে জিতেছে। তো সবার এফোর্টের জন্যই আজকে টিম রেজাল্ট পেয়েছে। অবশ্যই ওদের সাথে খেলে যা শিখেছি সেটা হচ্ছে মাঠে দিয়েছি, আমার অন গেম মাঠে খেলেছি, তো সবার কম্বিনেশন ভালো ছিল, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো ছিল কোচের মধ্যে। অলওয়েজ সবাই ভালো প্লেয়ার, গুড প্লেয়ার, তো খুবই হেল্প করেছে, একসাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুবই ভালো হয়েছে। তো টেনশন নিতে বারণ করেছিল, শুধু বলেছিল নিজেরা এনজয় করে খেলো, কেউ কিছুই বলবে না। তো আমরা এনজয় করে খেলেছি, ম্যাচ জিতেছি। থ্যাঙ্কফুল জানাবো সব সাপোর্টারদের যারা ট্রাভেলিং করে এসছে, তাদের জন্যই আমরা মাঠে, আর তারা এত দূর থেকে এসছে, টিম জিতেছে, তো ভালো লাগে। Yeah, बोलने का it's amazing feeling. No matter who the opponent is, we just aim to win every game. So we all are happy, and our team gave everything to win this game, and we're happy. No, I'm just happy. I'm just happy to contribute for the win, and I'll keep going no matter what. No reason, Every game we play, we fight. भाई ये मोहनबागान है, Yeah. ये रीजन है कि सच में बोलेगा तो ये टीम में ऐसा है कि कभी मेंटालिटी कभी नीचे नहीं होगा, कि मतलब जीतने से मतलब हार सकता है टीम, पर जो ये टीम में मैं आया, अभी 3 साल हो गया जब से मैं आया, ऐसा लगता है कि हर एक मैच ऐसा जाता है कि जैसे सीजन स्टार्टिंग में सब लोग का मेंटालिटी ऐसा होता है कि मारेगा, ट्रॉफी मारेगा और जीतना है, उधर रहता है, सबका विजन उधर रहता है। कभी मैं नहीं देखा हमारे टीम में मोहनबागान में कभी ऐसा नहीं देखा कि मतलब आज का मैच क्या होगा, ऐसा नहीं देखा। सबका हर एक बार वही विजन होता है कि हम जीतेगा और जीतना है। ये टीम लॉट थैंक्स अ लॉट, और नेक्स्ट मैच के लिए भी आओ और हम लोग को सपोर्ट करो। हम लोग हमारा दिल से पूरा दे देगा,
जीतेगा हारेगा वो भगवान का हाथ में है, पर हम पूरा दे देगा और जीतने के लिए कोशिश करेंगे। We just need to support players, you know, like I told already. We'll give the support they need, and they are the one who should do the final touch, you know. So I'm happy for him, and let him keep going. No pressure on him. It was all team effort. प्रिपेयर तो हमने वैसे अच्छे से किया था सब, मतलब जूनियर्स और सीनियर्स का मिक्स है, पर उसका भी हेल्प था और टीम ने बहुत अच्छा एफर्ट दिया। एंड तक सब लोग साथ में थे और अच्छा विन हो गया, बिकॉज रिकवर करना नेक्स्ट फोकस में। मैच के पहले कोच बोल रहा था कि अभी कैसे मिक्सचर ऑफ प्लेयर्स है, और तो कोच बोल रहा था कि बस एंजॉय करो, कोई डाउट मत करना, कोई फियर नहीं करना, अपना बस गेम खेलना और एंजॉय करना। अच्छा लग रहा है और 100% दिया सारे प्लेयरों ने। लाइक जैसे हमने डिस्कस किया था, जो हमारा प्लान था हमने वो फॉलो किया। सो जीत के अच्छा लग रहा है, बिकॉज मोहन बगान नेवर लूज, लाइक ऑलवेज वी वांट टू विन। सो मैच डे में डिपेंड होता है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो आई एम हैप्पी। नथिंग, हमारे पास कुछ हारने के लिए नहीं था, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो स्पॉट वगैरह मतलब जीत के मिलता है वो ऑलरेडी हमारा फिक्स था। तो ये एक्सपोजर था जूनियर प्लेयर के लिए कि वो लोग को चांस मिलेगा, एंड हम लोग को हेल्प करना था वो लोग को। सो हमारा प्लान यही था कि 100% देना और जीतना है। अच्छा है, मतलब अच्छा खेला, उसको मतलब और चांस मिलेगा तो और शाइन होगा, बिकॉज उसके पास है पोटेंशियल कुछ करने का। आई थिंक उनका टाइम है प्रूव करने का और सीनियर टीम में आने का। तो सब क्लब ऐसा चांस नहीं देता, इतना बड़ा टूर्नामेंट में यंग टीम को उतारता है। सो उनके लिए एक चांस था, तो उनको प्रूव करना है। ऑलवेज मोहन बगान के फैंस किधर भी इंडिया में या फॉरेन में किधर भी मैच होगा तो दे विल कम, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। एंड अगले मैच में और आओ और हमें सपोर्ट करो, वी विल विन एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट, वी विल गिव आवर बेस्ट।